Javier, James Javier. James Javier. Javier. Dire-diretso tumira. Pasok. 2 points for number 9. Number 9. Tumira. Pasok. Number 9. Tumira. Number 9. Tumira. Pasok. 2 points for number 9. Score. Pinasa ulit kay James. James. Tumira. Pasok. 2 points. Tumira. Pasok. 2 points for number 9. 36-37. Number 9. Nagdadala ng bola. Tumira. Pasok. 2 points for Number 9. Nakikipagpakpakan. Pinakpak. Pasok. Sa 20 TV. Number 9. Dire-diretso. Libre. Sa 2 puntos. Sa 3. Pasok sa 3. Number 9. Sige lang, itulak mo lang. Hawak mo bola. Pasok sa 2 puntos.